भाई ना मॉर्निंग बा किनसो राइड अच्छ ना कमेंट सेक्शन रे लिखिज केमती कौन अच्छ तो भाई सॉरी बाय मिस्टेकली पैक्टर मॉर्निंग बाहरी पड़ा है चलती आफ्टरनून आ मु जाऊँ आज हूँ आमर मेरू 13 तारीख आमर एपटे मासंत मेरू है आउ कुआड़े कुआड़े होता संक्रांति बट आमर एपटे मासंत चलती तो चलो जाऊँ मेरू बुलापी खरा बाहर दीटा नहीं 3टा है जाऊँ जड़े जाऊँ भाई नाच फाच टे देखा अच्छी आज प्रोग्राम को एंजॉय करो चलो जाऊँ भाई गला बेले आम उदयगिरी मंदिर में बंटा होता पणा मंदिर प्रशासन तरफ मुझे गोटे ग्लास धरी पीवाई पणा तो मस्त पीलु पणा तापर बाहरी पड़ू तो भाई नाच होता जगह पहुंची जाइचु ये भाई गहली आरंभ देख लगी पूरा जाम लगी ये भाई पणा पीऊे यार सरी ना पणा पीवाटा 2-3 ग्लास पीदेलु आउ 3 ग्लास मु 3 ग्लास पीली बोधे 3 ग्लास मोर भाई देख गहली आरंभ पूरा ये आगे हूँ नाच भाई देख ये धूली दंड चलती भाई देखो भाई केते गहली अच्छी खाली एरिया भयंकर गहली जुआड देख ब्लगर माड़ माड़ ब्लगर भाई हाई टे कह आज मेरू होची पूरा गहली मास्टर गाड़ी कौन मो चिन्ह पार नथिबे देख सियाड़े ब्लग चलছে आ टोटाल गहली देख भाई भाई ये आसलु जे पणा पी पी भाई पेट कम से कम 4-5 ग्लास ऑलमोस्ट हो गला सब चलছে पूरा भाई पूरा आरंभ आम जगन्नाथ मंदिर आरंभ हो पूरा लाइन टा जाक आज पूरा 4-5टा जगह मिलला आग को जाइनी मु तो देखी जिते जाइए
ବର୍ଷା ଏରିଆ ପୁରା କାଦ ବହୁତ ବର୍ଷା ଆଇସ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏ ଭାଇ ରେଡିଓ ବସି ଦେଖ କେବେ ଯଦି ଡାକିବ ଭଡ଼ାରେ ମାଗିବ ବୋଲେ ଦେବ ହଁ ଓକେ ତ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ନହେଲେ ଭାଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିନି ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛି ଆକା ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଅଛୁ ଏଇଠି ଆସିଲୁ ସେପଟୁ ଯେ ଆଉ ଥରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଭାଇନା ଦେଖ ଆମର ଭାଇନା ଲାଇଟ୍ ଦେଖ ଭାଇନା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ବିକୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆଡ୍ରେସଟା ଟିକେ କହିଦେଉ ଦେଇକି ଉଦୟ ଆର କେନ୍ଦ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ତହସିଲ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଭାଇନାର ମୁହଁଟା ଦେଖି କଣ ହେଲା ପୂଜା ସାମାନ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆସୁଥିବ ଖାଇବ ହେଲା ପୂଜା ପଇସା ଦେଇଦିଅ ପଇସା ମୋବାଇଲ ଦେଇନି ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଭାଇ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କୁହ ତମର ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଭାଇ କୁହ ସବୁ କରିବେ ତ ଭାଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ଆଉ ଯାଉଛେ ଘରକୁ ଏବେ ଚାଲ ଯିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଇଁ ସେ କାମ ଅଛି ଭାଇ ବସ୍ରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଆସିବାର ଅଛି ସେ ଜଗିକି ଯିବି ଆଉ ଆସିବ ଏବେ ବର୍ଷା ତ ପୁରା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଛି ଟିକେ ଟିକେ ପଡୁଛି ଜଷ୍ଟ ସବୁ କାମ ସରାଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ମାନେ ଯାଇଥିଲୁ ତ ଦେଖିଥିବ ସବୁ ପ୍ରକାର କଣ ହେଲା ବର୍ଷାରେ ଭାଇ ପୁରା ଭିଜିକି ମୁଁ ଆସିଲା ଯେ ପୁରା ଭିଜିଗଲି ତ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରି ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଶୁଖାଇକି ଆସିଲି ତ ବସିଛି ଏବେ ଛାଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତ ଜାଣିନି ଯଦି ଭଲ ଲାଗି ତ ଲାଇକ୍ କରିବ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେତିକି ସମୟ ଯାଇ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।